A day in my life as a content creator diri sa mong balay. Huy, sana all! Hello guys, so mag-vlog ta karon guys no then. Naami sa plaza sa Talisay. So banimi ninyo guys kay mag-volleyball and badminton. Volleyball na sila guys, sila ganoon na guys tanawa. Ala ko rogag kamot nako eh. Ang mga face daw, be. Shut up, Rihanna vlog. Picnic dayon mi guys, so let's go. Picnic na mi karon guys, din mo niya mong picnic guys. Picnic. Nag-badminton sila dere guys, so nara ko dere sa guys, so gabi na kayo guys din. Padong na may uli guys din. Pahangit nang nagpahangin lang po diri kalmot kayo guys. Pag-badminton ba sila dito guys? Dito kami nang guys. Mag-jogging. Naong ni mo kay. Welcome to my guys vlog. So padong na may sa amo ang truck guys. Truck. So mamalit sa migsudan guys, manakay na may let's Ayaw, okay lang yun sa... Nawoy! So, dere na mo man akong vlog. Thanks for watching.